बेरा बेश कंढई नाच ये सब गुड़ाक हूँ घुमुसर आ सहित भाषा घुमुसर अत्यंत उच्च कोटीर जोटा को ओडिया भाषाविद मैंने स्वीकार कर तेणु से जो विभव वर्तमान धीरे 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 आउ लोक मैंने जापार ना केमती जानवे एवं राज्य स्तर में तार गोटे प्रचार प्रसार हम ये सब उद्देश्य लेकर घुमुसर उन्नयन मंच गठन होती अनेक भावुंट यहाँ गोटे राजनैतिक अनुष्ठान प्रकृति आदौ राजनैतिक अनुष्ठान नुहे सांस्कृतिक अनुष्ठान भाव में ये कार्य करुच्ची आरंभ करी प्रथम यहाँ 2 दिन उत्सव ए वर्ष प्रथम करी आम परिकल्पना करूँ फेब्रुआरी मास 10 और 11 ये 2 दिन उत्सव हम एवं यार अभिज्ञता को लेकर आगामी वर्ष ये उत्सव को किभली भाव में आम स्वरूप देवु एवं आउ कौन कौन करूँ केवल वर्षर थे उत्सव रे सीमित न रखी बंधन साहित्य चर्चा घुमुसर लोक संस्कृति उपर आलोचना चक्र उपेन्द्र भंज ना डाक टिकट प्रचलन उपेन्द्र भंज जन्मस्थान कुल्लाड़ को गोटे ऐतिह्य ग्राम भाव में घोषणा करने सरकार पाखे नवेदन ये सब कार्यक्रम गुड़ाक आमर अच्छी जोड़ा आम धीरे 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 नबू आ उन्नयन मंच वर्ष सारा किसी किसी कार्यक्रम कर वर्ष को थरे उत्सव करें किंतु केवल उत्सव में सीमित न हो जहाँ बहुविध आमर उद्देश्य अच्छी से उद्देश्य को पूर्ण करने आम समस्त चेष्टा आर मुख्य अतिथि आज थे आमर श्रीजुक्त रघुनाथ मिश्र से जड़े रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर आउ घुमुसर अंचल से व्यक्ति आउ 97 वर्ष बयस से आसिक आमर सभार अतिथि हेले एवं वक्तव्य रखिले आउ अन्य माने जो माने प्रोफेसर डॉक्टर बसंत कुमार पंडा सी मुख्य वक्ता भाव में थिले आउ एकाम्र क्षेत्र विधायक श्रीजुक्त बाबू सिंह से अतिथि भाव में आम सम्मति आनीलु किंतु आ गोटे बड़ कार्यक्रम रहा मुख्यमंत्री बोली सी सेपट को जाइछंती एवं सी आसबे अन्य अधिवेशन आसिक जोगदेवे बोली भाव में आमर प्रथम अधिवेशन टी भारी सुंदर भाव में गोटे कथा घुमुसर लोकनृत्य आ घुमुसर संस्कृति को बचाई रखा आज गोटे घुमुसर उत्सव जोटा कि आगुरी आप घुमुसर एत थर मीटिंग होता किंतु कौन कौन केमती तार सांस्कृतिक सब कार्यक्रम नहीं देखो आज तो आम बहुत उत्साह देखिलु केवल भुवनेश्वर रोथुवा घुमुसरिया मैंने आसी ना घुमुसर अंचल बुगुड़ा बेलमुठा बालीपदर बड़गड़ सोरडा ये सब अंचल स्वतस्फूर्त भाव से तो ये समस्त एमती गोटे कमटे हो चाहूले किंतु गोटे नेतृत्व दरकार 2-4 जन बाहर तो अन्य सहित जोगदेवे जमी नदीटा मूल धार बहुत सहित छोट छोट नाल मैंने आसिक मिसिले से गोटे बड़ नदी हुए से भाव में आज विश्वास हो समस्त भितर देखिकी अनुष्ठान टी आग को बढ़ अनुष्ठान द्वारा किसी कार्य हम ये आशा नहीं आम आग को द्वितीय दिन उत्सव आमर रही आज जमी गोटे सभा है द्वितीय दिन से गोटे सभा हम तापर अपराह्न आमर दंड नृत्य अच्छी काली अग्नि खेल झुड़ा दंड तापरे से जो चढ़िया चढ़ियाणी बीणाकार ये सब दंड नृत्य प्रदर्शन हम ता सहित मनीष बाघ नाट गोटे अच्छी जोटा मनीष निज देहरे अंकन कर चित्र चित्र बाघर चित्र अंकन कर मनीष नाचे चांगु वाद्य सेटा हम ता सहित ऊपर गोटे आमर कार्यक्रम अच्छी जे घुमुसर अनेक कलाकार जो माने ओडिया चलचित्र प्रतिष्ठित होती जमती जर त्याड़ी त्रिपुरा मिश्र देवब्रह्मा इत्यादि एमान को आम पाखापाखि 10-12 जन चलचित्र कलाकार को आम संबर्धित करूँ एवं विप्लवी वीर चक्रा विषय ऊपर गोटे नाटक मु चक्रा कहूँ काली संध्यारे सेटा अनुष्ठित हम। नमस्कार मु मन्नत कुमार शतपथी नाट्यकार निर्देशक एवं लोकनृत्य गवेषक और घर मोर भंजनगर आपण मैंने जानी ना घुमुसर उत्सव राजधानी इतिहास रे प्रथम थर घुमुसर उत्सव भुवनेश्वर रे प्रथम थर परिवेशन कराई आम विभिन्न समय रे भंजनगर विभिन्न अनुष्ठान आसिक किसी परिवेशन करती किंतु घुमुसर सब संस्कृति आधारित जिनिस एकाठी परिवेशन केबे हेई नाही एटा होचे प्रथम से दृष्टि घुमुसर हूँ गोटे साहित्य संस्कृति लोककला माने क्षेत्र में खाली आमर ओडिशा नुह भारत नुह विश्व परिचय
କେତେ ଦିନ ଧରି ପାଳିତ ହବ ଆଉ କେତେ ଜଣ କଣ କଣ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ରହିଛି? ଏହି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର 2 ଦିନର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳ 10 ରୁ ରାତି 10 କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି କ୍ରମାନ୍ୱୟ ଭାବରେ ଏବେ 3ଟା ଅଧିବେଶନରେ ସେସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ। ପ୍ରାତଃ ଅଧିବେଶନ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିବେଶନରେ ଆମେ 3ଟାରୁ 5:30 ଯାଏ ଏଠି ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ସବୁ ଲୋକ ନାଟକ ଲୋକ ମାନେ ନୃତ୍ୟ ସବୁ ପରିବେଷଣ ହବ। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିବସରେ ଏଠି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନାଟକ ଓ ଆପଣଙ୍କ ତା ସହିତ ଆନିମାଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପଶୁମୁଖା ନୃତ୍ୟ ଏଠି ପରିବେଷଣ ହବ। ସେମିତି ଆସନ୍ତା କାଲି ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଦଣ୍ଡ ନାଟ ଆଉ ବାଘ ନାଟ ପରିବେଷଣ ହବ। ତା ସହିତ ବି ଆହୁରି ଅନେକ ତା ସହିତ ଲୋକଙ୍କର ସଂଯୋଜନା ହେଇଛି। ଏମିତି ଠିକ୍ ସେମିତି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମର ଗୁମୁସର ଅଞ୍ଚଳର 10 ଜଣ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପୀ ଶୀର୍ଷସ୍ଥାନୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସେମିତି ସବ୍ୟସାଚୀ ତାପରେ ଜଟ୍ ତ୍ୟାଣୀ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ତ୍ରିପୁରା ମିଶ୍ର ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଘୁମୁସର ମାଟିର ତମମାନେ ବି ଜାଣିନା ସେଇମାନେ ଏଠି 10 ଜଣଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯିବ। ତାପରେ ପରେ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ 7ଟା ଭିତରେ ତାପରେ 7ଟା ପରେ ମୁଁ ଚକରା କହୁଛି ନାଟକ ଚକରା ବିଷୟଙ୍କ ଜୀବନୀ ଆଧାରିତ ନାଟକ ଯୋଉଟା ମୁଁ ନିଜେ ଲେଖିଛି। ସେ ନାଟକ ବହୁବାର ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ପୁଣ୍ୟ ଦିବସରେ ଏଇ ସମୟରେ ଆସନ୍ତା କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବି ସେଟା 7ଟାରୁ 9ଟା ଯାଏ 2 hours ହବ। ଏମିତି ଆଚ୍ଛା ଗୁମୁସର ଇଏ ପାଇଁ ଆଗକୁ କଣ ସବୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସଂଗଠନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ? ନାଇଁ କୌଣସି ଜିନିଷ ଗୋଟେ ରାତି ଭିତରେ ହେଇଯାଏନି। ଏଇ ତ ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟାସ ହେଲା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗୁମୁସର ଉତ୍ସବ କରୁଛୁ। ଏଇଟା ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ସାଂସ୍କୃତିକ ମିଳନ। ଆମର ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତମେ ଆମକୁ ଚିହ୍ନି ନଥିଲା କି ମୁଁ ତମକୁ ଚିହ୍ନିନି ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପର ସହିତ ପରିଚୟ ହବା। ତାପରେ ପରେ এই ବର୍ଷ ସାରା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ 2-3 ମାସ ଇଣ୍ଟରଭେଲରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହବ। ତା ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହବ। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ଗୁମୁସରକୁ ଖାଲି ଭାରତ ନୁହଁ ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ଫର୍ମେସନ କରିବା ପାଇଁ ଏମିତି ଅନେକ। ମୁଁ ରବିନାରାୟଣ ଦାସ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭଞ୍ଜନଗର। ଗୁମୁସର ଉତ୍ସବ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଭଞ୍ଜକଳ ମଣ୍ଡପ ପାଳିତ ହଉଛି। ଆମର ଯୋଉ ଗୁମୁସର ଭାଇ ମାନେ ଯୋଉଟା କି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେମିତି ସବୁ କରନ୍ତି ଆମର ସ୍ପେଶାଲ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଗୁମୁସର ଭାଇ ମାନେ ସବୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି ଯିଏକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗାଁରେ ବି ରହୁଛନ୍ତି। କଣ କହିବେ? ଏଇ ଘୁମୁସର ମହୋତ୍ସବଟା ଆମ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ଆମର ଭାବନାରେ ଥିଲା କେବେ ହବ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ଘୁମୁସର ଉନ୍ନୟନ ମଞ୍ଚ ଯୋଉ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯୋଉ ସାର୍ ମାନେ ସବୁ ଏକତ୍ରିତ ହେଇକି ପାଳନ କଲେ ଅତି ଗର୍ବିତ। ଆମେ ଘୁମୁସର ପାଇଁ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂଜ୍ୟ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଆମେ ଜଣାଉଛୁ ଏଭଳି ପାଳନ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ। ଏବଂ ଏଠି ଆମର ଦେଖିବେ ଆଜି ଘୁମୁସରର ସବୁ କଳାକୃତି ରଜନାଟକ କୁହନ୍ତୁ, ଭାରତଲୀଳା କୁହନ୍ତୁ, ସୂତା କଣ୍ଢେଇ ନାଟକ କୁହନ୍ତୁ, ଡେରା ବେଶ କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଆମ ଘୁମୁସରର ଯୋଉ ପିତ୍ତଳ ମାଛ ବେଲଗୁଣ୍ଠାର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ସବୁ ଏଠି ପରିବେଷଣ ହବ। ଆଉ ଆଜି ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଘୁମୁସର ପାଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଯେ ଏଇଭଳିଆ କଳାକୃତିକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛନ୍ତି ଆମର ଯୋଉ ଗୁମୁସର ଭାଇ ମାନେ। ଏଇଟା ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯୋଉଟା କରାଉଛନ୍ତି କେତେ ଜଣ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି? ପ୍ରାୟ ଉତ୍ସାହୀ ଯେତେ ଲୋକ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି। ଉତ୍ସାହୀ ଲୋକ ଯୋଉମାନେ କି ସଙ୍ଗୀତ ବା ଯୋଉମାନେ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରେମୀ ବା ଘୁମୁସର ପ୍ରେମୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ।